السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله ومصطفاه سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: تعاونوا على البر والتقوى. فما أحسن التعاون على البر والتقوى، يدل كل واحد منا صاحبه على الخير ويتمنى له الخير، وإذا سمع بمجلس خير دعا صاحبه ليحضر مجلس الخير، فإنك لك مثل أجره لا تنقص من أجره شيئا، كما ورد ذلك عن الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونسعى في قضاء حاجات إخواننا المسلمين، فقد رغبنا في ذلك النبي محمد الرؤوف الرحيم، وأنه أفضل من اعتكافك في المسجد شهرا أن تسعى في قضاء حاجة مسلم قضيت أو لم تقضى. ذلك الفضل العظيم من الرب الرحيم بواسطة الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من مشى في عون أخيه ومنفعته ذلك مشى في عونه، مشى في منفعته، مشى في صلاح أمره، يعطى ثواب المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. يلا جهاد وأنت في بلدك. نعم، نحن جاهدنا في هذا الجهاد الذي هو يسهل على كل إنسان، فكيف نعظم نريد أن نجاهد أعداء الإسلام؟ ما بنجاهد على الإسلام إلا إذا جاهدنا أنفسنا أولا بأن نتواصى بالحق والصبر، ونتعاون على البر والتقوى في السر والنجوى والظاهر والعلن. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mundar memulai tausiah beliau dengan mengucapkan Alhamdulillah dan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga memberikan nasihat kepada kita dalam kita hidup bertetangga atau sesama muslim, hendaklah saling menolong dalam ketaatan dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada tolong menolong sesama kita umat agama, yaitu kita mengajak terhadap saudara kita sesama muslim untuk berangkat ke majelis ilmu pengetahuan, untuk mengajak terhadap suatu kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa tahu dengan mengajak daripada kekawanan kita sama muslim, dengan wasilahnya tadi, hajat-hajat sesama muslim itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menunaikan hajat saudara kita sesama muslim. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang berusaha untuk menolong atau menunaikan hajatnya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala orang yang mujahid fisabilillah. Artinya orang tersebut akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling pertama yang harus kita mulai daripada permasalahan jihad adalah kita memulai daripada diri kita sendiri. Apabila diri kita sudah kita mulai dengan berjihad, dengan menolong sesama muslim, maka insyaallah teman-teman kita yang lain pun juga akan ikut mengikutinya. Alladzi yas'a fi qada'i hajati ikhwanil muslimin yub'id Allah 'anhu al-mahalik wa yawm al-qiyamah yub'id 'an dar malik.
ما يرى ذلك، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه بالنار. ليش؟ لأنه من أحب الناس للعزيز الغفار الله سبحانه وتعالى. فمن سعى في قضاء حاجات إخوان المسلمين بصدق نية قضيته والقضاء كان له هذا الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله عبادا خلقهم لقضاء حوائج الناس، آلى على نفسه سبحانه وتعالى ألا يعذبهم بالنار، ما يعذبهم بالنار. فإذا كان يوم القيامة وضعت لهم منابر من النور يوم القيامة يحدثون الله، ينبسطون ويستأنسون بالله سبحانه وتعالى، والناس فين؟ والناس في حساب، والناس في خوف، وهم مع الآمنين المطمئنين. هكذا الجزاء من جنس العمل، مثل ما تسعى في دخول السرور في قلوب إخوانك المسلمين، الله يدخل الفرح والسرور في قلبك في الدنيا في البرزخ في يوم القيامة. فاسعى في قضاء حاجتك إن استطعت بنفسك، إن استطعت بصاحبك توصيه: يا فلان اقضي حاجة فلان أو فلانة الأرملة أو فلان اليتيم أو فلان المسكين، حتى ولو باتصال بالتليفون. صحيح تسببت في الخير، فأنت شريك في ذلك الخير. فمن سعى، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، في حاجة أخيه المسلم قضيت أو لم تقضى، حتى ما قضيت، المهم أنت خرجت من بيتك ألا ناويا بقضاء الحاجة، نيتك صادقة بينك وبين الله، قضيت أو لم تقضى، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكتب له الله سبحانه وتعالى براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. ما شاء الله، ايش هذا الأجر العظيم! ما عليك إلا أن تكون صادق مع نفسك، صادق مع ربك، صادق مع أخيك المسلم. هذه هي الأخوة الإسلامية التي أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإحيائها في المجتمعات الإسلامية. Maka dalam permasalahan menolong sesama muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah yang sangat besar nanti di akhirat. Salah satu fadilah yang akan kita dapatkan ketika kita menolong sesama muslim akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab api neraka. Maka barang siapa yang menolong saudaranya sesama muslim atau menunaikan atau mengabulkan hajat sesama muslim, insyaallah akan mendapatkan naungan atau lindungan azab daripada Allah Subhanahu wa taala atau dari siksa api neraka. Maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala pula, di mana pada hari kiamat adalah yaumul hisab, tempat diperhitungkannya amal, tempat di mana kita akan mengalami ketakutan yang teramat sangat, tempat di mana kita tidak ada meminta terkecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita menolong atau menunaikan hajat kita sesama muslim, maka insyaallah kita akan diamankan hati kita dari segala hisab yang teramat berat, daripada ketakutan nanti di pada hari kiamat. Begitu pula barang siapa yang menolong sesama muslim atau menunaikan hajat sesama muslim, secara otomatis maka kita sudah termasuk orang yang menyenangkan saudara kita sesama muslim. Itu termasuk daripada idkhalus surur. Maka dengan kita menunaikan atau menggembirakan saudara kita sesama muslim dengan menunaikan hajatnya, beliau bergembira, maka Allah pun akan menyenangkan kita nanti kelak di hari kiamat. Termasuk daripada menolong sesama muslim adalah menolong orang-orang yang lemah,
orang-orang yang kada tapi kawa, misalkan dalam berusaha kita tolong, atau menolong terhadap janda, atau menolong terhadap orang yang miskin. Dan termasuk daripada tolong menolong walaupun kita menolong dengan cara telepon, kita HP misalkan apa yang dibutuhkan saudara kita seorang muslim, sekalipun kita kada datang ke rumahnya kada jadi masalah, cuma kita menolong seapanya kita kawa. Amun kalau kita menolong lewat HP kita telepon misalkan, berarti amun kalau ditransfer kita transfer apa segala macam. Maka di dalam suatu hadis, barang siapa yang menunaikan hajat saudara kita muslim, baik hajat tersebut tertunaikan ataupun kada tertunai, akan tetapi dalam hatinya ada sedikit niat, ada niat, ada tekad yang bulat dalam menolong sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa itu hamba, dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan dalam suatu riwayat, barang siapa yang menolong sesama muslim tadi, dia akan mendapatkan dua kebebasan. Pertama, kebebasan daripada api neraka. Yang kedua, kebebasan daripada kemunafikan. Dengan catatan, ketika kita menolong saudara kita yang seiman dan seperjuangan, niatnya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. فقد يعطي الله سبحانه وتعالى العبد نعم لأنه يريد أن يساعد إخوانه المسلمين، فإن ساعدهم أقر عنده النعم، وإن لم يساعدهم نقلت لغيره، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله أقوام نعما أعطاهم نعم منه سبحانه وتعالى. إن لله عند أقوام نعم أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فإن سعوا في نفع إخوانهم يقرها عندهم ما داموا في حاجة إخوانهم المسلمين، ما دام في حوائج الناس. فإذا ملوا ما ساعدوا إخوانهم المسلمين نقلها إلى غيرهم، لأن إذا أعطاك الله مال، أعطاك الله جاه، أنت مسؤول عنه يوم القيامة، أو إمارة مسؤول عنها يوم القيامة. فإن خفت الله ورقبت الله في ذلك وسعيت لقضاء حوائج إخوانك المسلمين، أقر الله، بارك الله لك في تلك الإمارة وذلك المال وذلك الجاه والمقام في المجتمع عند الناس، وإلا سلبت ذلك فلم تنتفع به لا في دنياك والآخرة. إذن الذي يسعى في قضاء حوائج إخوانه المسلمين يبعده الله عن النار ويقربه من الجنة. ومن الأسباب الموجبة لشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم السعي في قضاء حاجات إخوانك المسلمين، يشفع لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاء وقت الحساب يقوم عند الميزان صلى الله عليه وسلم، فإن غلبت الحسنات السيئات فذاك، وإلا فإذا رجعت السيئات غلبت سيئاتك على حسناتك فيشفع لك الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أجر عظيم من الرب الكريم، كيف وقد أخبر الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم أن من سعى في قضاء حاجة أخيه المسلم عندما يمشي ويخطو كل خطوة كتب 70 حسنة، كل خطوة تكفير 70 سيئة، ما شاء الله. هذا إذا لم تقضى. أما إن سعى فيها وقضيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كأنه على مولود جديد، ما شاء الله. وإن سعى في قضاء حاجة أخيه المسلم صادق النية مات في ذلك السعي، مات في ذلك السعي أدخله الله الجنة بغير حساب ولا عتاب منا،
ورحمة من رب الأرباب كما أخبر بذلك سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka ketika kita menolong sesama muslim, maka teman kita yang muslim atau saudara kita yang muslim ini akan mengakui suatu kenikmatan yang sangat besar. Atau secara halusnya seperti ini, ketika kita menolong saudara kita sesama muslim, maka saudara kita itu pasti akan mengucapkan terima kasih atas kenikmatan ketika kita menolong dia. Maka nanti kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan suatu kaum yang mana daripada kaum tersebut kaum-kaum yang mengucapkan kenikmatan ketika orang tersebut telah ditolong. Maka barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu harta atau suatu pangkat atau suatu jabatan yang mana jabatan atau pangkat tersebut dipandang oleh masyarakat banyak, dengan hartanya ini dipandang, dengan pangkatnya ini dipandang, maka nanti kelak di hari kiamat pangkat dan hartanya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab apa yang telah dia gunakan daripada hartanya, apa yang telah dia gunakan atau bertanggungjawabkan daripada pangkatnya. Maka dengan kita menolong atau menunaikan hajat kita sesama muslim, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan azab atau meringankan timbangan sebab dengan kita menolong dengan harta atau pangkat jabatan yang telah kita miliki. Bahkan dengan menunaikan hajat kita sesama muslim, Allah akan mendekatkan orang tersebut ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar faedahnya adalah apa? Yaitu akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila nanti kelak di hari kiamat kita mempunyai kebaikan yang lebih banyak daripada keburukan, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, apabila keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan kita, dosa kita lebih banyak daripada pahalanya kita, maka berkat daripada kita menolong sesama muslim tadi, baginda Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat terhadap itu hamba sebab dia menolong sesama muslim. Maka kesimpulannya, orang yang menolong sesama muslim akan diberikan syafaat sehingga walaupun dia termasuk orang yang dicap atau ibaratnya banyak keburukannya, tetap akan masuk surga berkat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu faedah apabila kita menunaikan hajat sesama muslim, setiap langkah kaki kita untuk berangkat menolong hajat atau menunaikan hajat sesama muslim akan dicatat 70 kebaikan. Satu langkah dicatat 70 kebaikan kita. Satu langkahnya juga akan dihapuskan daripada 70 dosa. Maka barang siapa yang menunaikan hajat sesama muslim, ketika hajat tersebut kabul, hajat tersebut tuntung sesuai yang dikehendaki saudara kita sesama muslim, maka dosa orang yang menunaikan hajat tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bayi yang baru lahir, yaitu orang yang kada berdosa. Bahkan barang siapa yang dalam hatinya hendak menunaikan hajat dia, hajat sesama muslim tadi, kemudian ketika dia berangkat dia mati, artinya belum sempat menunaikan hajat
muslimnya tadi, maka apa faedahnya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga karena ada niat di dalam hati untuk menunaikan hajat sesama muslim tadi. Nah, صنائع المعروف تقيك مصارع السوء. كلما صنعت معروفا عند إخوانك المسلمين وقاك الله مصرعا من مصارع السوء. الله يقينا ويقيكم مصارع السوء. لهذا ذكر في الأثر: أتدرون ما يقول الأسد إذا زأر؟ عندما يزأر الأسد يقول: اللهم لا تسلطني على أهل المعروف. الأسد يقول: يا رب أنا أبغى إذا افترست أحد بفترس واحد من الذين يؤذون الناس ولا يساعدون الناس. يا رب إذا كان حد من يساعد الناس لا تسلطني عليه ولا تجعله فريسا لي. لهذا سموه ملك الغابة، لا لأنه أقوى الحيوانات له، وإلا في من الحيوانات من هو أضخم منه وأقوى منه لما فيه من الصفات الحسنة، سمي ملك الغابة الأسد. فلهذا يمدح بذكر الأسد: فلان أسد، مدح. فلان ثعلب، هذا ذنب صاحب حيل. فلان ذيب، ذنب. نعم. فهكذا إذا كان لك حاجة تصلي الصبح في جماعة يوم الخميس، يقول سيدنا علي كرم الله وجهه بعد بكر في يوم الخميس، بكرة يوم الخميس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. وفي حديث آخر: بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس. إذا كان عندك حاجة مهمة يوم الخميس قم بهمة، صلي الصبح في جماعة واجلس في مصلاك واقرأ سورة آل عمران، واقرأ آية الكرسي، واقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، واقرأ سورة الفاتحة، ما شاء الله. ثم بعد الإشراق قم صل ركعتين بنية قضاء الحاجة وامضي في حاجتك فإنها تقضى بإذن الله. هكذا علمنا باب مدينة العلم علي كرم الله وجهه. بهذه الطريقة تقضى لك حوائج الدنيا وحوائج الآخرة، ما شاء الله. والفاتحة كذا فيها الخير والبركة، كما ورد عن معدن الخير ومعدن البركة محمد صلى الله عليه وسلم: الفاتحة لما قرئت له، اقرأ الفاتحة. فلهذا كان السلف الصالح يحرصون على بعد كل صلاة يدعون الله ثم يتوسلون بقبول الدعاء بقراءة الفاتحة. هكذا علمنا السلف الصالح الذي اتصل تعليمهم واتصلت تربيتهم بسيد المعلمين وسيد المربين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka ketika kita menolong sesama muslim itu dianggap suatu maslahat yang ma'ruf, itu maslahat kebaikan. Maka dengan menimbulkan daripada maslahat kebaikan tadi, sedikit banyaknya akan meredupkan daripada sesuatu yang dianggap mungkar. Bahkan apabila orang tersebut melakukan suatu kebaikan, maka sedikit banyaknya digelari seperti asad, seperti singa, yaitu dengan kebanggaan orang tersebut ketika ditolong suatu kebaikan, maka digelar asad. Beda halnya kalau misalkan orang tersebut
terkenal dengan berbuat kada baik, maka terkadang diberi sifat atau dibelar terhadap binatang yang kada baik pula. Ada zib misalnya, kayak zib, apa zib? Kayak serigala. Artinya misalkan orang tersebut orang yang kada baik digelari dengan sifat-sifat binatang tadi, kayak serigala misalkan, fulan serigala, fulan zib. Artinya orang tersebut terkenal dengan orang yang kada berbuat baik, terkenal dengan kada keburukan sifat yang dimilikinya. Beliau pula memberikan keutamaan atau suatu faedah orang yang salat subuh berjamaah. Dalam suatu hadis dikatakan barang siapa yang salat subuh berjamaah maka Allah akan memberikan keberkahan terhadap itu hamba. Bahkan dalam riwayat lain, barang siapa yang salat subuh berjamaah pada hari Kamis maka Allah pun akan memberikan keberkahan pada itu hamba. Burika ummati bi bukuriha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada paginya itu umat. Artinya orang apabila bangun subuh, salat subuh berjamaah, maka cucuran berkah akan diturunkan kepada itu hamba selama dia menunaikan salat subuh berjamaah tadi. Apalagi apabila dia setelah selesai salat subuh membaca surah Al-Imran, habis itu membaca ayat kursi, habis itu dia membaca surat Inna Anzalna, itu surah Al-Qadar, habis itu dia membaca surah Fatihah sampai waktu Isra, habis itu dia salat Isra dan salat hajat, maka insyaallah dengan bacaan dan salat yang dia kerjakan tadi, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan ada hajat yang mendesak atau hajat yang bujur-bujur hendak pian supaya kabul di sisi Allah, itu amaliannya habis sembahyang subuh baca surah Al-Imran, kemudian baca ayat kursi, baca surah Al-Qadar, kemudian baca surah Fatihah dengan niat untuk dikabulkan hajat. Setelah itu pian masuk waktu Isra, salat hajat, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hajat akan dikabulkan secara cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya para salaf itu amun tuntung atau selesai sembahyang baca sirrul Fatihah. Artinya apa? Meminta kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala atau bertawassul dengan pada surah Fatihah. Yang mana para salaf-salaf atau ulama kita yang zaman sekarang adalah menerima pendidikan turun temurun yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara membaca Fatihah setelah sembahyang. نعم كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يخبر أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم إذا كانت لكم حاجة لا تقفون على بابي، ارسلوا لي أحد، أنا أتي إليكم أقضي حاجتكم، إني أستحي من الله، أستحي من حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يراكم على بابي. هذا أعلى الله ذكره هذا الرجل لما في قلبه من المحبة لله ولرسوله وأهل بيته. استحي من الله وأستحي من حبيب الله أن يراكم على باب بيتي. هذا سمي الخليفة العادل لأنه عدل في ظاهره وعدل في باطنه، فنصح لله ونصح لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ونصح المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حلف يمين بالله أن العبد ما من عبد يدخل السرور على قلب أخيه المسلم، أدخلت السرور، خلق الله من ذلك السرور لطفا، لطف من الله. أي مصيبة تنزل بك، أي هم يجري إليك، يسارع ذلك اللطف في الحال في إذابة تلك المصائب وتلك المشاكل، ويرفع الله عنك الهم والغم ببركة إيش؟ ببركة إدخال السرور على إخوانك المسلمين. الحال يطرد عنك اللطف هذا الذي خلقه الله من ذلك السرور، يطرد الله عنك به ما أهمك، مثل ما يأتي السيل من أعلى إلى أسفل ينحدر هكذا، يزيل كل الوسخ. هكذا اللطف يأتي انحدارا كما قال سيدنا علي كرم، ينحدر انحدارا يشيل كل هم في طريقه وكل غم أصابك فلا يفارقك حتى يدخل في قلبك السرور كما أدخلته على أخيك المؤمن. الله يدخل في قلوبنا السرور والفرح والنور بجاه النبي محمد بدر البدور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن أن تفوتك الحاجة أحسن من أن تطلبها من غير أهلها. فواتها يقول سيدنا علي أهون من طلبها من غير أهلها. لا تطلب الحاجات من اللئام، لا تطلب حاجتك إلا من الكرام. هؤلاء هم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى لقضاء حاجة الناس. اللئام أبغض الناس عند الله، والكرام أحب الناس عند الله. فأن تفوتك قضاء الحاجة أحسن من أن تطلبها من غير أهلها. وإذا كان صاحبك خير من الأخيار تطلب منه هذه لا تكثر عليه كما قال العوام إذا كان صاحبك عسل خل منه وسل. هو طيب هذا الرجل، أنا أطلب منه حاجة يقضيها لي، هو دائما أكثر منه، لا تلح، لا تكثر السؤال وإن كانوا طيب من الأخيار. لا تكثر على أخيك الحوائج. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه لا تكثر على أخيك الحوائج حتى لا تتعبه ولا يمل بعد ذلك. فإن العجل، هذا العجل، تعرف العجل صغير البقرة يرتضع من أمه يمص ذلك إذا أفرط في مص الثدي نطحته وهي أمه. العجل إذا أفرط في مص الثدي نطحته وهي أمه تحبه. سبحان الله. ليش؟ لأنه أفرط زين. فما بالك بصاحب أو صديق أو غير ذلك. لا تكثر عليه الحوائج. فكما أن البقرة تنطح منها إذا أفرط في مص ثديها، فكذلك ربما أنت تكون السبب في بعده عنك، حتى بعد ذلك مع بيرد على التليفون تتصل عليه ويعمل لك حظر بلوك حظر، بيدق على الباب يقولوا له محذوف. الله يسرنا ويسدد الجميع. تمام. Khalifah Rasulullah bernama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu terkenal dengan khalifah yang bagus, khalifah yang utama. Kenapa? Karena beliau khalifah yang sangat mengutamakan, menolong dan menunaikan hajat sesama muslim. Bahkan beliau berkata, sungguh aku sangat malu apabila
ada umatnya Nabi Muhammad ketika mengetok pintu rumahku, aku tidak membukakan dan tidak menunaikan hajat dia, hajat umatnya Rasulullah. Jadi dalam hatinya ada perasaan iba, ada perasaan kasihan, ada perasaan supan. Ini yang mengetok pintuku adalah umatnya Rasulullah. Apabila aku tidak membukakan dan tidak menolonginya, maka sungguh malu aku sebagai khalifah untuk tidak membukakan, untuk tidak menolong umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malunya kepada siapa? Bukan malunya terhadap orang yang ada di depan pintu tadi, akan tetapi malunya kepada Rasulullah, kemana jabatan yang telah dia pergunakan ketika ditunjuk sebagai khalifah. Maka sepantasnya kita sesama muslim hendaklah saling menasihati karena Allah, saling memberikan pencerahan, saling menasihati karena karena kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saling menasihati sesama kita umat muslim. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah mengatakan, barang siapa yang idkhalus surur, artinya menunaikan atau memasukkan kebahagiaan di dalam hatinya para umat Islam, membahagiakan umat Islam, maka Allah akan ciptakan ketika dia telah menolong tadi suatu lutuf, itu suatu kemaha lembutannya Allah Subhanahu wa taala terhadap itu hamba. Apa yang dimaksud daripada lutuf min Allah? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat daripada segala kegundahan, kegalauan yang ada pada hati itu hamba, sehingga tidaklah hamba tersebut menjadi gundah, galau, gelisah, terkecuali segala macam tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia menolong hambanya Allah sesama muslim tadi dan membuat bahagia saudaranya sesama muslim. Jadi kesimpulannya seperti ini. Orang yang menunaikan atau membahagiakan tetangganya atau saudaranya sesama muslim, maka pasti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya sail itu sungai, biasanya terjadi setelah hujan turun. Jadi di Hadramaut sana itu jarang terjadi hujan. Maka apabila terjadi hujan, air yang ada di pegunungan itu berkumpul, kemudian menjadikan banjir. Waktunya itu sebentar aja. Cuma dengan banjir tadi akan menghilangkan segala sesuatu yang kada baik dengan terlewatnya air tadi. Misalkan kita di pancuran kan, maka sesuatu yang kada baik ketika air pancuran itu lewat, maka kotoran-kotoran tersebut akan ikutan juga menjadi larut. Begitu juga ketika kita menolong hajat atau menunaikan hajat kita sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membanjirkan rahmatnya, kasih sayangnya, lutufnya terhadap itu hamba, sehingga segala sesuatu yang kada baik ada dalam diri hamba tersebut, ada sesuatu kegundahan, kegelisahan, kegalauan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hamba tersebut pun akan menjadi orang yang bahagia. Akan tetapi yang perlu jadi catatan, walaupun menolong sesama muslim adalah perkara yang bagus, akan tetapi jangan kita terlalu banyak meminta tolong atau memohon kepada orang yang berkecukupan. Artinya seperti ini, kita tahu nih orangnya orang sugih, orangnya orang kaya, orangnya orang berkecukupan. Jangan selalu kita minta tolong dengan orang tadi, walaupun menolong sesama muslim fadilahnya sangat
sangat besar. Karena dengarannya kita manusia, amun terlalu banyak dimintai, ada watak ibaratnya nang ini pulang nang minta, nang ini pulang nang minta tolong, nang ini pulang nang minta tunaikan hajat. Artinya apa? Amun misalkan kita kawa aja menunaikan apa yang kita butuhkan, tunaikan dulu. Terkecuali kada kawa dalam hal darurat, hanya kita minta tolong kepada orang lain. Pun orang lain tadi sekalipun orangnya sugih, orangnya berkecukupan, orangnya banyak hartanya, ada rasa nang kurang ketujuh di dalam beda ketika kita minta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu pasti Allah suka ketika kita ketika kita selalu meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الشاعر لا تقطعن عادة الإحسان عن أحد ما دمت قادرا والأيام تارات. لا تقطعن عادة الإحسان عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. ما دمت عندك ربي أعطاك جاه، أعطاك منصب، أعطاك إمارة، أعطاك مال، اسعى ما دمت تقدر. والأيام تارات، شوفها هي ذي المسؤولية والإمارة التي أنت فيها والمال ربما يروح عنك فتصير أنت تطلب الحاجات من الناس. إن هي إلا الأيام كما قال تعالى تلك الأيام نداولها بين الناس. اليوم أمير وبعد يوم قفير، اليوم غني غدا فقير، وهكذا حالات. فالأيام تارة لك وتارة عليك، فاغتنم ما دامت الأيام لك، واحمد الله أن جعلك أنت تؤتى لقضاء الحاجات، ولم يجعلك أنت التي تأتي لتطلب الحاجة من غيرك. والحمد لله الحمد لله الحمد لله. اقضي الحوائج ما استطعت، اقضي الحوائج ما استطعت. وكن لهم أخيك فارج، فرج الهم عن أخوانك. وكن لهم أخيك فرج الهم عن أخوانك المسلمين. إذا جاءك الهم فيسخر الله من يفرج همه. فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج. فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج. هذا أفضل أيام. إيش أفضل أيامك اللي عشتها؟ يوم الذي قضيت فيه حاجة لأخيك المسلم. الله يقضي حاجاتنا آمين. وحاجاتكم وحاجات المسلمين، واجعلنا من الذين تقضى على أيديهم حوائج المسلمين يا رب العالمين، ويقضي حاجاتنا دينية ودنيوية حسية منها ومعنوية بجاه النبي محمد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Maka kita sebagai manusia atau orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, atau orang yang diberikan pangkat yang tinggi di sisi manusia, maka kita sepantasnya untuk selalu berusaha. Berusaha apa? Berusaha mencari orang nang kawa kita tolong. Kan sebelumnya kita bahas, amun kita selalu meminta kepada orang nambah kecukupan, nambah kelebihan harta, itu amun kawa dikurangi. Cuma kita kesini membahas kita sebagai orang nang sugih, orang nang pangkatnya tinggi, jabatan tinggi, maka sepantasnya kita mencari apa yang kita cari, mencari orang yang perlu kita bantu, mencari orang yang perlu kita tolong. Karena dengarannya harta atau pangkat itu bisa menjadi hujjah bagi kita, bisa jadi ancaman bagi kita. Apa artinya? Kalau misalkan harta, pangkat, jabatan tadi kita pergunakan sesuai masalahnya, sesuai kebaikannya, maka akan kita jadi, maka itu sebagai hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kiamat. Artinya ketika ditanya
kayak apa harta ikam, kayak apa pangkat ikam, kayak apa jabatan ikam selama dunia. Apakah sudah engkau pergunakan dengan baik? Sudah dipergunakan. Ini segala macam. Coba kalau misalkan harta, pangkat dan jabatan tadi tidak dipergunakan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan nanti kelak di hari kiamat akan menjadi ancaman bagi kita. Itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan catatan kita menunaikan hajat kita sesama muslim itu sesuai kemampuan kita. Jangan ibaratnya kita menolong cuma kada sesuai dengan kemampuan kita. Ibaratnya apa yang kita bantu, kita bantu. Kita berkecukupan, kita punya harta cuma menolong sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan menolong di luar batas kemampuan kita. Maka itu bukan termasuk hal yang terpuji juga. Maka hendaknya dalam suatu hadis yang artinya ada maknanya seperti ini, hendaklah engkau terhadap saudaramu atau terhadap kegundahan, kegalauan, kegelisahan daripada saudaramu yang engkau miliki, engkau sebagai farj, ini sebagai penolong. Jadi ibaratnya ada orang yang minta tolong kepada kita, hendaklah kita sebagai orang penolongnya tadi. Orang yang meminta, hendaklah kita bantu. Maka kapankah hari yang paling afdal bagi kita? Namun afdal bagi Nabi jelas, afdal bagi umatnya Rasul jelas. Cuma apa hari yang paling afdal, paling utama bagi kita? Ujar Sidin tadi, hari yang paling afdal bagi kita adalah hari di mana kita kawa mengabulkan hajatnya manusia. Itu paling afdal. Hari di mana kita kawa menunaikan, menolong atau meluluskan hajat saudara kita sesama muslim. Mudah-mudahan kita dapat menolong sesama muslim dalam segi daripada menunaikan hajatnya sehingga kita dipandang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim ala sayyidina ya Rahman ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali Ikram. وفقنا لما يرضيك عنا جهد بالنصوص عنا واجعلنا واياك مفاتيح لابواب الخير مغاليق لابواب الشر وقربنا من وقضنا الحاجات واشر الاذيات والبليات بجاه حبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.